Viewers, welcome back again to my YouTube channel. Oh. Tama na ugma ha. Tama na. Tama na ugma na tubig. So guys, gihagit ko nila nga mag-vlog. Oh, na-vlog na ta. Another day, another vlog. Okay ra mo i-video? Okay ra? Naa sila. Hi, sabi pag hi. 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 Vlog. Hi ya. Hello. Hi. Hello. Hi. Kuan man adlaw. Against the light. So jingers. Kini among atop. Kuan na ni. Unsa ni nga tuig ya? 1983? 83 no. 1983 kay 1973 bangko. Niabot ko diri kay 5 years old naman ko, 73. Hoy, 1978 ya. Ay, oo. 73 ka na tao? 73 man ko. Unya niabot mi diri 2 years old sa kauswagan mi. Unya 2 years old, 3 years old tapos ni baba mi diri 4 years old ko, 4. So 73, 74, 75, 76, 77. Guys. 1977. Buhi pa siya guys oh. Pero ligon pa. So amo siyang ilisan. Ilisan na mo siya oh, green. Grabe tubig na yan. Sila kuya ang nagtrabaho ani. Hi again. Welcome to Jing TV. Mga buutan ako. Nice yo. Nag-snack sila. Wala ko kakita unsaon to pagpadala silang snacks. So ilisan na mo ni among atop luoy kay among atop oh. Sama na siya. Malo. Asa ka lo? Nay magpalit? Nay, mas mag-vlog pa ko. Magpalit man daw sila. Isa, bye-bye vlog. Unya, balik na ko.